अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताबियत। तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाबियत। दिल कहता तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए। वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाए, इस दिल पर इल्जाम है क्या। सागर जैसी आंखों वाली ये तो बताते। নাম বাদে बताएंगे। পরের দিন হচ্ছে অষ্টমী, আর যে ছেলেটা দুপুর 12টার আগে ঘুম থেকে ওঠে না, সেই ছেলেটা সকাল 6টার সময় ঘুম থেকে উঠে স্নান করে পাঞ্জাবি পরে রেডি। কেন অষ্টমীর দিন কি হয়? আরে জোরে বলো কি হয়? পুষ্পাঞ্জলি। তো কিন্তু ছেলেটা পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার জন্য ওঠেনি, উঠেছিল ওই মেয়েটার জন্য। মেয়েটার নাম ছিল অঞ্জলি। আর মেয়েটা বলেছিল